Asante na shukrani fanya kazi ya kuendea wasikilizaji wetu wote kila pale ambapo mnafanya kazi ya kupatikana. Kipindi Neno la Uzima, tuko kwenye kipindi Neno la Uzima kinaletwa na mwinjilisti pasipo mipaka Papa Anselme Kapela. Namba ya simu baada ya kusikiliza mahubiri yetu unaweza kuita ku +243 99048 1147. Basi leo tutakuwa na jambo ambao inazungumzia kuhusu ubatizo. Tutazungumzia leo jambo kuhusu ubatizo, na mbele ya kuingia katika jambo letu tunasoma kitabu cha kuchuchumiza, yani introduction. Matendo ya Mitume 15. Unasoma 21 inasema je ile kitabu. Kichwa cha neno, shauri la Petro. 21 inasema hivi. Kwa maana tangu zamani za kale Musa ana watu wanaohubiri mambo yake katika kila mji, yakisomwa katika masinagogi kila Sabato. Narudilia. Kwa maana tangu zamani za kale Musa ana watu wanaohubiri mambo yake katika kila mji, yakisomwa katika masinagogi kila Sabato. Kitabu kinasema hivi, aina mambo ya sasa ni ya mambo ya vizazi baada ya vizazi, vizazi vilivyopita, vizazi vyenye viko na vizazi vyenye vitakayokuja. Inasema hivi inasema kama kwa maana tangu zamani za kale Musa ana watu wanaohubiri maneno yake katika kila mji. Kila mji maana yake ni kusema kwa mtu wowote mwenye kunisikia ajue kama akiwa mumuji kani au mumuji kani uyuwe muule muji, watu wa Musa weko ambao wanahubiriaka mambo yake yeye Musa. Watu wa Musa weko mukila muji. Uwe Bulaya, angalia muji gani huko amo, muile muji, muile komini huko, Musa eko na watu. Kitabu njo kiko kinakuinforme wao kwa najua Musa na watu. Kisha naendelea anasema hivi, wale watu wanasomaka mambo yake muma sinagogi kila Sabato. Danga kila Sabato, kila dimanche, tuseme vile kulugha ya mwe mpate kusikia, lakini mimi nina usemi wangu. Kila dimanche, kila mutu eko na mufataka Musa. Musa eko na watu wake. Njo maingilio yetu ile nasema. Sasa tutajua aje kama wewe unakuaka Musa, unakuaka muile kanisa ya Musa, au wewe unakuaka mkanisa ya Kristo? Banduku yangu, pale kwenye huko ni fasi gani ulishaka tembea unakuta pankarte wanatia wanasema oh kanisa ya Musa yo hii? Na wazia jibu itasema hapana. Na kila mtu ukimuuliza wewe uko mkanisa ya Musa atakwambia mimi hapana, mimi siko wake mkanisa ya Musa, mimi niko mkanisa ya Kristo. Watu wote wanapenda Kristo sana nini? Sikia. Sasa tutajuaje kama huyu jirani yangu niko naye anakuwaka mkanisa ya Musa au anakuwaka mkanisa ya Kristo? Hapa ku Matendo ya Mitume 15:21 anatuonesha namna Musa eko na makanisa mukila muji, mukila ville, mukila commune, mukila avenue, mukila pays na mukila continent. Musa eko na kanisa na watu wake wanahubiriaka maneno yake Musa. Tutabatambua kwa hivi. Twende kwa kitabu kia 1 Corinthians, wa Korinto wa kwanza sura 10, soma 1 hadi 2. Tuanze kutatula maneno moya moya.
Inasema hivi, Wakorinto wa kwanza sura 10 mstari 1 hadi 2, inasema hivi: namna wakale walivyokuwa jangwani, namna wakale walivyokuwa jangwani. Moya, kwa sababu ndugu zangu mwe baleo au bazamani au bale batakayokuja, banduku yangu, kwa sababu ndugu zangu, sitaki mukose kujua ya kama baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Sasa hivi gisi na si leo tuko chini ya jua, tuko chini ya wingu hii. Na abo walikuwaka hivi hapa chini ya jua. Wote wakapita kati ya bahari. Banasema wote walipita kati ya bahari. Mnajua hadithi ya wababu zetu kutoka nchi ya Misri kwenda Kanana. Wote walipitiaka mubahari. Wote wakabatizwa na Musa katika wingu na katika bahari. Musa aliwabatiza. Nisiende kwa vya mawingu, niko naenda kwanza kubahari. Mwenye alikuya na ubatizo wa kubatizaka watu mubahari ni Musa. Ubatizo wa kubatiza watu mubahari au kuanzia na Yohane Mbatizaji, hapana. Pale ni kinyume. Mtu wa kwanza kubatiza watu mubahari ni Musa. Meme Noa akubatiza watu mubahari. Tutasoma kwa kitabu cha mwisho kule kwa conclusion, kwa mafungu, kwa kutaka tumalizie mahubiri yetu, tutafika pale. Musa ndio mtu wa kwanza kubatiza watu mubahari. Kumbe hawa wote wanaobatizwa katika bahari, wanaobatizwa katika piscine, wanaobatizwa katika bassin au sahani, wanaitwa kuwa wa Musa, wanaitwa kuwa wa kanisa la Musa. Sasa angalia pale huko, ubatizo gani banatumikishaka? Wa Yesu Kristo au wa Musa? Na nani mwingine mwenye alikuya kumsaidia Musa kubatiza watu mubahari au mufleuve au mumer au muriviere, tuseme vile mumuto, kijito, iwe muto, iwe kijito, iwe bahari, yote inaitwa kuwa ni maji tu. Aliyesaidia mwingine ye huyu, Mathayo 3. Twende kwa Mathayo 3 tumukute mtu mwingine mwenye alimusaidia Musa mfano wake. Mathayo 3 1 hadi 2, utaruka 5 hadi 8, utaruka 11. Twende haraka mwalimu. Yohane Mbatizaji. Bana mutaya Yohane Mbatizaji. Manake Yohane Mbatizaji alifanya kazi sasa vile ya Musa. Unaweza kuwa mkanisa ya Yohane Mbatizaji, unaweza kuwa mkanisa ya Musa, ni kanisa tu moya ambao iko tofauti na kanisa ya Yesu Kristo. Kwa kuwa Yohane naye alifanyaye. Siku zile Yohane Mbatizaji alikuja akihubiri katika jangwa la Yudea. Naye alikuja mjangwa akaanza kuhubiri akisema, tubuni sababu ufalme wa mbinguni umekaribia. Alishauri watu mzuri, akawaambia watu mutubu. Kama alisema ufalme wa Mungu umekaribia, ni kusema ulikuwa ukiisha kuwako. Kwa we kuona ufalme wa Mungu ni paka kwanza utubu. Kama utubu hautauona, unaweza kuendelelea na vile utakufa na hautauona kwa sababu haukutubu. Kwa we kuona ufalme wa Mungu ni paka kwanza utubu. Na kutubu ni nini? Na wakati wako nakwambia utubu, manake ulikuwa wapi? Sinafaa kujifunza vile vitu vyote. Mwa mnakamataka kutubu ni nini? Mulugha ya Kimombo inatuambia kama kutubu ni kuchanger cap, kuchanger direction. Kama ulikuwa naenda hivi, unaanza kwenda hata pembeni kadoko. Kama mkuki ulikuwa mjiste, ukienda hata muini minute, manake unashanger, manake unatubu. Hauna tena muile direction na kwa mdirection nyingine. Njo mambo ya kutubu. Unasikia? Batu hawapendi kutubu. Kama huko muvile bimoya, shubiache kwanza, kamatana na hivi vingine juu Mungu ni kumutafuta. Kitabu kia Matendo ya Mitume
17:27 inatuambia vile Mungu ni kumtafuta hata kwa kumpapasa. Maana yake balituambia usibakie mu direction moya, ile balituambia kashika ulicho nacho. Ile ni bulema. Tubu, sababu njoo utaona ufalme. Kama usipotubu utauona hao hae. Siku zile Yohane Mbatizaji alikuja akihubiri katika jangwa la Yudea akisema, tubuni sababu ufalme wa mbinguni umekaribia. 5. Alafu walimukuendea Yerusalema na Yudea wote na nchi zote karibu na Yordani walimuendea. Kama walimuendea wewe, manake walisikia ile neno ya kutubu, bakamuendea baende bayuwe. Mwa muende yake watu, mwaya mutubi yake hata kiloko. Utatubu aye na wewe uko muile ile kanisa. Utatubu aye uko mule. Muile ile kanisa na utubu muile ile kanisa. Njoo kutubu. Unatubu nini? Au yeye maana ya kutubu au nini? Yohana kama alikuwa anaambia watu batubu ni kubatosha kwenye walikuwa bamuendee Yesu Kristo. Njoo kutubu. Haina kuikala muile ile kanisa ya Musa njoo uko na tubu. Kuikala muile ile kanisa ya Yohane njoo kutubu. Mlifundishwa vibaya. 5. Alafu walimuendea Yerusalema na Yudea yote na nchi zote karibu na Yordani. Wakamuendea. Wakabatizwa naye katika mto wa Yordani, wakikiri zambi zao. Unasikia? Walibatizwa, kiisha kubatizwa wakakiri zambi zao. Wakakiri kama walikuwa na zambi. Kwa wewe kutaka kujua kama uko na zambi ni paka utubu. Wakati utatubu batakubatiza. Sasa utabatizwa njoo utajua kukiri ya kusema nilikuwa na zambi kweli. Kama uyakiri yaka zambi ni sababu au yatubu. Na kama uyatubu manake au yabatizwaka. Na hujui kubatizwa ni nini. Leo tuko naongelea jambo kuhusu ubatizo. Ubatizo ni nini? Kubatizwa ni nini? Sawa ikasema hivi. Lakini akiona wengi wa Wafarisayo na Wasadukayo wakikuja kwa ubatizo wake, aliwaambia, uzao wa nyoka, ni nani aliyewaona nyinyi kukimbia hasira itakayokuja? Basi zaeni matunda yanayofaa na toba. Basi zaeni matunda yanayofaa na toba. Nyinyi watu mnaokimbia mnakuja kwa ubatizo wangu, zaeni matunda yanayofaa na toba. 11 akasema hivi, kweli mnakuja kwangu, kweli mimi ninawabatiza nyinyi kwa maji hadi toba, hata toba. Ni kusema kama niko na mibatiza kwa maji ni jumu tubu. Haina jumu uokolewe. Ukiisha kutubu njoo utaokolewa. Na kwa kuokolewa kuko maneno mingi banataya pale. Kuko kukiri zambi, na utakiri zambi ni paka unabatizwa, na pawe kubatizwa ni paka baone kama ulitubu. Unasikia vile vitu viko maneno yako mrefu. Sasa 11 ikasema hivi, kweli mimi ninawabatiza nyinyi kwa maji hata toba. Lakini sikilizeni mzuri pale. Lakini yeye anayekuja nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, na sistahili hata kuchukua viatu vyake. Yeye atawabatiza nyinyi kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yeye. Na kusema kama ubatizo wake sio kama huyu wangu. Ubatizo wa Yohane Mbatizaji ulikuwa ni ubatizo wa maji hadi toba. Wake sasa ni ubatizo wa Roho Mtakatifu na wa moto.
Sasa nataka kuuliza wasikilizaji wangu katika kila pahali muko duniani kote, nyinyi mnatumikishaka ubatizo wa Yesu Kristo au mnatumikishaka ubatizo wa Yohane Mubatizaji ambao uliokuwa ubatizo wa Musa? Batu weko ndani ya makanisa ya Musa, beko banasema beko ndani ya ubatizo wa Yesu Kristo. Sijawahi kupita nchini kote hapa ninatembea kuona kanisa moja inakonga moto ndani ya nyumba. Inakonga moto mkubwa sana. Sa vile gisi watu wengine wanajengaka mapisini ndani ya makanisa yao na kuanza kutupa watu mumoto. Sababu njoo ubatizo wa Yesu Kristo, kwa kuwa ukuwa mkristo ni kumfuata Kristo. Haiko kubatizwa ndani ya maji juu mufate Yesu Kristo. Hapana, ukibatizwa ndani ya maji unafanya ubatizo wa Musa na Yohane Mubatizaji. Unakuwa mfasi wa Musa na mfasi wa Yohane Mbatizaji. Hapa Yakobo Kristo. Mwache kutudanganya. Yohane yeye peke yake anashuhudia hapa mu Mathayo 3:11. Anasema yeye atakapokuja, yeye atawabatiza nyinyi kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Akusema kwa maji. Sasa hii mambo yenu muko mnaitosha wapi kwa kutukoroga? Yohane, endelea na usemi mwalimu. Yohane 1:31 hadi 34 inaongelea ye, inasema je? Tuko mambo ya ubatizo. Kichwa kinasema hivi, Yohane 31 inasema hivi. Yohane yuko naendelea kushuhudia, anasema hivi, nami sikumjua. Hapa ni Yohane yuko anasema, Yohane Mubatizaji anasema hivi, nami sikumjua, lakini kusudi aonekane kwa Israeli, ndiyo maana nimekuja nikibatiza kwa maji. Uko nasikia? Kama mimi nilikuja kubatiza kwa maji, ni sababu aonekane katika Israeli, aonekane Muisraeli. Njoo maana mimi nilikuja kubatiza kwa maji. Kubatiza kwa maji ni juu aonekane Muisraeli, njoo huyu. Uko nasikia? Yesu akuya kubatizwa na Yohane juu Yesu atubu zambi. Yohane kumbatiza Yesu iko tofauti na Yohane kubatiza batu. Yohane alikuwa anabatiza batu sababu ya kubatubisha bapate kumwamini yeye atakayekuja nyuma. Sasa yeye naye akuwa anamjua ule mwenye atakuya nyuma. Njoo maana Mungu alimutuma kumaji, wende tu kumaji. Kuko maalama ile utaona, ile maalama njoo itakuhakikishia kama njoo yeye huyu. Njoo maana alienda kumaji, ni sababu apate kuonekana katika Israeli. Ule mtu hayulikani ni nani. Narudia 31. Nami sikumjua, lakini kusudi aonekane kwa Israeli, ndiyo maana nimekuja nikibatiza kwa maji. Yohane alishuhudia, alisema, nimeona Roho akishuka kama ua kutoka mbinguni, akakaa juu yake, akaikaa juu ya ule mtu. Nami sikumjua, lakini yeye aliyenituma kubatiza kwa maji, huyu aliniambia hivi, yeye utakayemuona Roho akishuka na kukaa juu yake, ndiye anayebatiza kwa Roho Mtakatifu. Nami nimeona tena nimeshuhudia ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Yohane aliona mambo yote ile Mungu alimupatia, mission yenye alikuya nayo, yenye Mungu alimuambiaka, aliiona vile vile. Yohane hakuwa anakuja kumbatiza Yesu juu amtoshe zambi. Sio vile. Na alikuja kumubatiza juu aonekane kama njoo huyu. Muile sata mbatiza. Kuko vitu vitaonekana kama hivi vyenye mimi nataya hapa, sitavirudilia, muda ni mdogo. Na kisha yeye kuona, alishuhudia kabisa, na mimi niliona vile vyote vyenye Mungu aliniambia kama 33, ile yenye anasema Jean 1:33.
Bile vyote aliniambiaka, niliviona. Manake huyu njo ule mwana wa Mungu, sherti yeye aanze kubatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Na kiisha kuona ile, Yohana alisema nini? 3:30, Jean 3:30, Yohana 3:13 akasema hivi. Yohana Mbatizaji akasema hivi, kisha kuona akasema hivi, sharti yeye azidi, lakini sharti mimi nipunguke. Uko nasikia usemi wa Yohana? Banduku yangu, maneno hii hata sikuisema katika lugha ya Kimombo. Kuna ndugu zangu ambao weko wanahubiri lugha ya Kimombo, yani mufrancais. Njoo maana mie nilijitolea nipate kuhubiri katika lugha ya Swahili. Mimi ni muinjilisti pasipo mipaka, Papa Anselme Kapela, na anayehubiri mulugha ya Kimombo ni Papa Taylor Kankonde na wengineo kama vile Jean Mbamba. Wao wanahubiri kama vile Patrick Ngudia, wao wanaendelea kuhubiri katika lugha ya Kimombo. Tunaendelea. Sharti yeye azidi, lakini sharti mimi nipungue. Ni kusema ubatizo wa Yesu Kristo uendelee na ubatizo wa Yohane Mbatizaji ufanye nini? Uishe. Njoo kipengele kia Yohane 3:13 kikasema vile. Sasa nije nyinyi muko mnazidi kuendelea na ubatizo wa Yohane? Maneno haya haikuishia hata pale, iliendea mu Matendo ya Mitume 13:24-25. Akasema tena kwa kuhakikishia watu baamini maneno yake. Matendo ya Mitume 13:24-25 inasema hivi. Twende 24. Yohane mbele ya kuja kwa Yesu, Yohane mbele ya kuja kwake amekwisha kuhubiri habari ya ubatizo wa toba kwa watu wote wa Israeli. Mbele ya Yesu kuja, Yohane alikutana akiisha kuhubiri ubatizo wa toba kwa watu wote wa Israeli. Walisikiaka, hakuna mtu akusikiaka. Jo alikuwa anasema waziwazi, baada ya mimi kubatiza atakuya mtu mwingine. Mimi sijui tu hawa watu wa leo, kuanzia naweza kusema mu 1900 kuya paka leo, kwa nini hawakusikiaka hii maneno? Kuanzia 1900 natia pale, kuanzia pale kuya paka leo 2023 2024 paka leo, hakuna mtu alisikia kwa hawa wote wanahubiri watu katika hii ulimwengu. Hakuna mtu alisikia hii maneno, bali kuya kuhubiri uongo na kujitosha manabii wa uongo. Wako na haki, kwa kuwa Yeremia 23 mstari 21 hadi 23 inafasiria kama hawakutumwa, walikuya kutafuta pesa, wajenge mahopitali, wapate magari, wajenge manyumba, wakuwe watajiri. Hawakuya kufundisha watu maneno ya Mungu. Na ni vile njo maalama hii 24. Tuko pale pale kwa Matendo ya Mitume 13:24 hadi 25 inasema hivi. Yohane mbele ya kuja kwake amekwisha kuhubiri habari ya ubatizo wa toba kwa watu wote wa Israeli. Naye Yohane wakati alipomaliza mwendo wake alisema, munazani mimi ni nani? Mimi siye. Kama yako anasema mimi siye, manake yako anasema mimi siye Kristo. Aliwahi kutuonesha yeye ni nani na nani atakuja baadaye. Njoo maana nilisema Yohana alifanya ubatizo ule ulifanya Musa wa maji, lakini ubatizo wa Kristo sio wa maji. Kwa nini watu wako natumikisha ubatizo wa Kristo?
Kwa nini watu wako natumikisha ubatizo wa Musa na wa Yohane Mbatizaji, hawatumikishi ubatizo wa Kristo? Na watu wote ndani ya hii dunia wanajiita wa Kristo. Natembea ulimwengu wote, unikutane hata na Mkristo moja sikumuona. Mkristo moja sikumuona. Kisha wanajiita wa Kristo. Na wauliza, mnajiita wa Kristo kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kula mikate. Na kula mikate meza ya Bwana mulisikia vibaya. Na kubatizwa mulisikia vibaya. Na kufanya mariage mulisikia vibaya. Vitu vyote Mungu aliandika ndani ya Biblia, vyote mulisikia vibaya. Hakuna kitu kimoja mulisikia haki. Na kuimba nyimbo zenu zote ni za bongo. Hakuna hata nyimbo moja ulianzaka kuimbwa ni wa Mungu. Kwanza tangu 1900 nasema vile kufika leo 2023 2024, hakuna hata mtu mmoja aliimbiaka Mungu wimbo. Tunasema huu ni wimbo wa Mungu. Hakuna. Mulete kama mko nani, nionyeshe nyimbo zote sio za Mungu. Na Yohane wakati alipomaliza mwendo wake alisema, mnanizania mimi ni nani? Mimi siye, lakini tazameni anakuja mmoja nyuma yangu, nami sistahili kufungua viatu vya miguu yake. Alisema yeye atawabatiza kwa Roho na kwa moto. Yohane alisema, sisikii kwa nini watu wanaugumu. Sijui kwa nini watu wanaugumu. Luka 12:15 inasema hivi. Luka 12:15. Sikia ile usemi. Inasema hivi. 15. Ukweli unaleta matengo. Ni kusema ukweli unaleta matengano. Hii maneno ninasema ni kweli, utaona italeta matengano mu watu. Na pahali watu wafuate kweli, watu wanapenda uongo kuliko ukweli. Twende. Ukweli unaleta matengano. 15 inasema hivi. Yesu anasema baada ya kubatizwa na Yohane, tunatoka kufuata hapa, Yesu anaisha batizwa na Yohane. Akageuka kwa wanafunzi wake akawaambia hivi, nina ubatizo kubatizwa nao. Nina ubatizo ambao ninapashwa kubatizwa nao. Na ninasongwa namna gani hata utakapotimilizwa. Maana yake ana na kimya, ana usubiri paka utimie au utimizwe. Sasa ni ubatizo gani ule alikuwa anawaambia Luka 12:15? Yeye anaisha kubatizwa na Yohana. Meko anaambia tu wanafunzi, il est encore un baptême dont je dois être nécessairement baptisé. Combien de fois il me tarde enfin qu'il soit accompli? Banduku yangu, hata si hatuyuaki Kifaransa, tunaongea katika lugha ya Swahili. Kuongea Mswahili ni sawasawa na mtu mwenye kuongea Mkiingereza, ni sawasawa na mtu mwenye kuongea mwile lugha anaielewa. Hakuna tofauti. Usiseme hapa ni Francais, hapa ni Swahili. Yote iko maana sawasawa. Hapa anaisha kubatizwa na Yohane. Anakuwa anaambia wanafunzi wake, kuna ubatizo nipasao kubatizwa nao. Ninasongwa kwa uchungu hadi utakapotimia. Ni ubatizo gani? Na kwa nini amuubatizo? Kwa kuwa mkuwe saba Kristo. Sikia mwanafunzi moya muile ubatizo halimuuliza hivi. Marko 10:35-40. Halimuuliza kisha yeye kusema vile. Mwanafunzi moja au wawili walimuuliza wakasema hivi. Yakobo na Yohane walimuuliza wakasema hivi. Na Yakobo na Yohane wana wa Zebedayo walikwenda mbele yake. Kisha yeye kusema vile wakakwenda mbele yake wakamwambia, Mwalimu, tunataka utufanyie neno lolote tunalokuomba. Akawaambia, mnataka niwafanyie nyinyi nini? Wakamwambia, uturuhusu sisi tuketi, mmoja kwa mkono wako wa kuume na mwingine mkono wako wa kushoto katika utukufu wako. Lakini Yesu akawaambia, hamjui maneno mlioyaomba. Munaweza kunywa kikombe ninachokunywa?
na kubatizwa na ubatizo ninaobatizwa. Yesu yuko anabauliza vile. 39 wakamwambia, tunaweza. Yesu akawaambia, mutakunywa kikombe ninachokunywa sikatali, ndiyo, na kubatizwa na ubatizo ninaobatizwa, lakini kuketi mkono wangu wa kuume au kushoto, ili ni neno si langu kutoa, ila kwa watu waliowekwa tayari. Mambo ya kuikala kuume wala kushoto haitokani na Yesu. Watu waliwekwa tayari. Mungu aliprepare watu bale wenyewe, katika watu wale aliprepare njo bataikala kuume wala kushoto. Haina mapenzi ya Yesu Kristo ya kuikalisha mtu kuume wala kushoto. Ukuwe prepare. Tutaongelea jambo hili siku ingine, jambo kuhusu kukuwa prepare. Inaweza kusema mulugha ya kimombo hata taifa chaguliwa, taifa chaguliwa, ou bien voilà, kukuwa prepare kwa kifupi. Sasa Yesu akasema hivi, eske vitu mko mnanilomba munaweza kubatizwa na ubatizo huyu nitakaobatizwa nao? Banduku, kutupwa tu mumai na kutoshewa. Njoo Yesu anaweza kuuliza sasa, kutupwa mumai iko nguvu, eske mtaweza? Yesu anaweza kufanya vile, kuambia wanafunzi vile. Na mwanafunzi gani mwenye atakatala sasa, kutupwa tu mumai iko nguvu? Au ilikuwa kutupwa mumai pafasi peko mamba? Njoo wako nakuuliza, tunaweza kukutupa pale? Ba malaika watakuya kukuproteger, watakuya kukukingilia? Hapana. Hamujui ubatizo ni nini. Wanafunzi walimuuliza na majibu mnaipata. Sasa sikia, Yohane 10:40. Yohane 10 mstari wa 40 nasema mpaka 42. Yesu na Baba ni mmoja. 40 banasema ifikisha Yesu kubatizwa na Yohane kusema kama mambo yake yeye inaisha. Sikia Yesu yenye alifanya. Na alikwenda tena ng'ambo ya Yordani hadi pahali Yohane alipobatiza kwanza, akakaa kule. Uko nasikia? Yesu alikuja kurudilia mule mote mwenye Yohane alipita. Sababu alijua Yohane alikuwa na kokota watu kutubu, watu wapate ubatizo wa toba, wapate kumwamini yeye. Kumbe ilifaa apite kule kote kwenye Yohane alipita. Njoo vile kitabu hapa kinasema Yohane 10:40 mpaka 42. Amusomaki? Unaweza alienda kuikalia kule bure. 41 nasema hivi. Twende 40 hadi 44. Na alikwenda tena ng'ambo ya Yordani hata pahali Yohane alipobatiza kwanza, akakaa kule. Kenye aliikalia ni nini? Mnakiua? Sinaisha kifasiria kule mbele. Watu wengi wakamkuendea, wakasema. Wakati walimuendea, watu wakaanza kusema, ni kusema kule watu waliona. Huko vyenye waliona, njoo watu wakasema hivi. Watu wengi walimkuendea wakasema, Yohane akufanya hata alama moja, lakini maneno yote Yohane aliyoyasema katika habari ya mtu huyu yalikuwa kweli. Na wengi walimuamini kule. Uko nasikia? Ni watu wakamuamini sababu ndio ilikuwa mission ya Yohane Mbatizaji. Ilikuwa ni watu watubu, bamuamini ule atakayekuja nyuma yake. Na watu wakaamini. Watu gani? Bale wenye Yohane alibatiza kwanza. Ndio wakaya kumwamini sasa Yesu. Bali amini na ile yote yenyewe banasema hivi maalama yenye Yesu alikuwa anafanya. Sababu Yohane aliwaambiaka yote. Ndio wakaamini. Mwe muko mnaenda ndani ya kanisa mnamkuta deja Yesu alisha kwa mule. Kisha Yesu anakuwa anakutuubisha, utubu umwamini nani?
Ye peke anakubatiza kwa ubatizo wa maji, pale yako Yohane Mbatizaji. Ye peke anakubatiza na ubatizo wa Roho Mtakatifu na wa moto. Sio kama wanafanyaka hao haya. Kama ni kukutilia mikono pale unapata Roho Mtakatifu, si yui. Wa Yesu hakukuya vile. Wa Yesu walimbatiza mu Yordani, mbingu ikafungulika, sauti ikasikilika, Roho akashuka. Eko mfano wa njiwa. Wenu eko anashuka mfano wa krapo. Grenouille. Kama unasoma Apocalypse 16:13. Njoo roho wenu. Tofauti na ule wa Yesu alishukaka. Hata wa wanafunzi alishukaka sa vile moto. Aliikalaka wapini kukichwa. Aba kusema aliikala kukichwa. Banasema aliikala kundimi. Ndimi ni mkiswahili. Maana yake la lang. Njoo kule moto uliikala. Kukinywa. Wewe uko nafuata madese ya batemoin de Jehova. Banachanja mtu, banamutia na kamoto hapa kukichwa, unasema Roho Mtakatifu. Biblia banasema Roho Mtakatifu aliikala kulang, la langue de feu. Njoo moto ulikuwa unaonekana ni kusemi, kulangage, kululimi. Munasikia Biblia vibaya na munaendelea mukupondekanisha batu ma pasteur, ma prophète sans révélation, sans esprit de Dieu. Batu wenye kutawaliwa na chura. Wala Yesu akaenda akaanza sasa tena kazi kule kwenye Yohane alipoa. Kwa kuhakikisha hii maneno, Yohane 3:22 hadi 23, tutaruka 25 hadi 13. Hata sikufika kule, nyie naisha kupatiana deja kitabu, mnaweza kusoma kufika kule. 22 nasema hivi. Ushuhuda wa mwisho wa Yohane Mbatizaji. Huyu mimi naleta ni ushuhuda wa mwisho. Ingawa niliuongea tena mu Matendo ya Mitume 13:24, 25. Ilikuwa ni ushuhuda wa mwisho wa Yohane. Njoo wa Yohane Mbatizaji. Njoo huyu mimi nauongelea tena mu Yohane 3:22 hadi 23, kuruka 25 hadi 13. Ushuhuda wa mwisho wa Yohane. Alisema haya. Nyuma ya maneno haya. Maneno gani? Maneno hii ya Yesu kuenda tena kuanza kupita mule mwenye Yohane alikuwa eko anapita. Yesu anaanza kupita amo. Unasikia? Nyuma ya maneno haya, Yesu na wanafunzi wake walikuja kwa nchi ya Yudea. Unasikia? Akashinda kule pamoja nao, akabatiza. Banasema Yesu akabatiza. Sasa mimi nakuuliza, kama banasema Yesu akabatiza, alibatiza ubatizo wa Yohane ulio ubatizo wa maji au alibatiza ubatizo wa Roho? Puisque banasema tu akabatiza. Bani ubatizo wa nani? Wa Yesu. Yesu ndio alibatiza. Hapana, Yohane ndio alibatiza. Akabatiza, na Yohane vile vile alikuwa akibatiza katika Ainoni karibu na Salimu, kwa sababu maji mengi yalikuwa kule. Watu wakamkuendea wakabatizwa. Kubatizwa na Yohane ni kwa sababu watu wapate kutubu. Kama walikuwa nabatizwa na Yohane ni kwa sababu wapate kutubu, wamwamini ule atakayekuja nyuma. Na ule mwenye kuja nyuma ndio ule anaanza kubatiza deja kule. Maana yake alikuwa anabatiza watu mkubatuma tu waende kule. Kwenye ule naye eko anabatiza. Na ubatizo wa Yesu wa Yohane ulifaka nini? Ulimalizika. Anasema tena hapa. Batu amuyuko kuhubiri hii maneno kwa nini? Na shabaya ye kwenda kubatiza kule ku Ainoni ni sababu maji yalikuwa mengi. Ndio shabaya ye kwenda. Haina kusema tuanzake kuona kwenye kuko tu maji ya mingi ndio twende tubatize watu. Haina vile. Haina vile. Shabaya ye kubatiza maji mengi ile ni juu maji yakauke. Pale sita ingia vingi. Amujui hata na maji mengi yenyewe ni nini. Mimi napita. Sababu maji mengi yalikuwa kule, watu wakamkuendea wakabatizwa. 24. Maana Yohane 25 twende. Basi
Palitokea maulizo katikati ya wanafunzi wa Yohane na Wayuda katika maneno ya kusafisha. Palitokea Yohane anabatiza, Yesu anabatiza. Pakatokea sasa juu ya mambo ya kusafisha. Kati ya Yesu na Yohane, nani eko nasafisha? Na nani eko anaosha? Sinafaa kujua ile maneno. Sikia ile. Tofauti wa kuosha na kusafisha. Utaoshwa ni wakati unaogeshewa au kuwa lave. Na wazia kitabu kimoja kia Kenda, kama ni Yobu Kenda 13 kilitujibu zamani. Mtu eko anaoshwa ni wakati eko lave. Na mtu eko unaoshwa pour devenir pur, juu ukuwe safi. Na mtu eko anasafishiwa, eko anasafishiwa. Kusafishiwa hapa ni musansi ya ile tuko tunaita kutakasiwa, kutakasika. Namna ile niko nakuya nasikia. Pour ukuwe sanctifié. Tusikilizane mzuri. Problème hapa ni ya sanctification. Sanctification ni tofauti na purification. Il y a la purification, là on utilise de l'eau pour devenir pur. Et il y a la sanctification, là on utilise le sang de Jésus-Christ pour devenir saint. Ou pour être sanctifié. Ni vitu viwili tofauti. Inafaa kumtupa basi mtu mudamu ya Yesu Kristo. Juu mtu akuwe safi, kitabu kia Ufunuo kinasema vile. Ni hatuna wakati wa mafunzo, tuko kwa mahubiri. Basi palitokea maulizo katikati ya wanafunzi wa Yohane na Wayuda katika maneno ya kusafisha. Wakakuja kwa Yohane wakamwambia, Rabi, yeye aliyekuwa pamoja nawe ng'ambo ya Yordani, uliyemshuhudia, tazama yeye anabatiza na watu wote wanakwenda kwake. Hapa benye uko nabatiza hapa, beko naenda kule. Hapa benye uko nabatiza hapa, beko naenda kule. Sikia jibu ya Yohane. Yohane akajibu akasema, mtu hawezi kupokea kitu isipokuwa amepewa toka mbinguni. Mtu hawezi kupokea kitu kama hakikutoka mbinguni. Ni kusema hapa wengine beko banavitosha kwa masomo, beko naenda kusoma Kenya, manasoma kuna akitoki kwa Mungu na habana kitu. Habana kitu. Asiye kuwa na kitu atanyanganywa na kile eko nakyo. Wewe una na kitu, atanyanganya na kile uko nakyo. Kinatoka wapi? Wewe una kitu. Uko nasikia ule usemi wa Mungu. Kama beko nasema una kitu, ni kitu gani kenye hauna nakyo? Na uko na kitu, ni kitu gani kile kenye wewe uko nakyo? Kenye batanyanganya. Uko nakyo, Mungu anasema hauna kitu, batanyanganya kile uko nakyo. Kama utafuata mzuri utasikia ndani ya mahubiri yangu vile niko naenda na nyanganya vitu. Sababu habana kitu. Mimi niko naenda na nyanganya vitu vyenye beko navyo sababu habana kitu. Bangelikuwa na kitu, bangelinisikia hiki kitu kyangu na kile kyabo kingelikuwa kimoya. Kuko watu weko Amerika weko nanisikia. Kuko watu weko Australia weko nanisikia sasa. Na nikuwa Europe tuseme. Na bamoya benye kuwa mu Afrika weko wananisikia. Makumi 27. Yohana akajibu akasema, mtu hawezi kupokea kitu isipokuwa amepewa toka mbinguni. Nyinyi wenyewe munanishuhudia ya kwamba nilisema mimi si Kristo. Ku Actes des Apôtres 13:25 alisema mimi siye. Nilimiambia kama ni ule beko nasema siye ni Kristo. Mimi si Kristo, lakini nimetumwa mbele yake. Yohana alikuya mbele yake tu juu ya kutayarisha watu wamwamini yeye. Lakini nyinyi hamuna na watu walikuyaka mbele yenu. Nyinyi njo ba Kristo. Bukristo unakuyaka vile, Bukristo habukuyaki vile.
Bukristo bunakuyaka mbele na mutangulizi. Bukristo butakuya nyuma. Makumi mbili na mnane. Nyinyi wenyewe mnasema ya kwamba nilisema mimi si Kristo, lakini nimetumwa mbele yake. Mwenye bibi harusi ndiye bwana harusi, lakini rafiki yake bwana harusi anayesimama na kumsikia anafurahi sana kwa sababu ya sauti ya bwana harusi. Basi hii furaha yangu imetimia. Yohane eko anasema vile, furaha yangu inatimia sababu misio yangu ilikuwa ni ya kumchunga yeye akuye. Me kondisio mutubu njo mutamuyua. Kama mutubu mutakuwa munjia yenu na yeye eko munjia yake. Yeye anapokeaka wale watu ba kutubu. Wewe unatubia paka mkanisa yako ile ile. Uko muile ile kanisa na unatubu, unaikala muile ile kanisa. Njo kutubu, njo vile baisaka kutubu ni vile. Mahubiri ya kutubu. Sharti yeye azidi, lakini sharti mimi nipunguke. Yohane ule njo ilikuwa hutuba yake ya mwisho ya kuacha ubatizo wake. Akaacha na ubatizo wa Yesu Kristo ukaendelea. Lakini nyie muko tu watu ba ule. Akasema yeko kitabu kia mwisho, Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 1:5. Yesu sasa ongea na wanafunzi, basi bakie biwerewere, basi bakie watu wasio yo kitu, basi bakie mu ignorance. Matendo ya Mitume 1 sura 5 inasema hivi, Yesu anakwenda mbinguni. 5. Kwani Yohane alibatiza kwa maji, lakini ninyi mutabatizwa kwa Roho Mtakatifu nyuma ya siku si nyingi. Yesu wako naambia wanafunzi wake, musidanganishiwe. Aliyebatiza kwa maji ni Yohane Mbatizaji. Nyinyi mutabatizwa kwa Roho Mtakatifu siku si nyingi. Na kweli siku haikukuwa nyingi wakabatizwa na Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 2 mstari 1 mpaka 4. Munayua mwe bote ile hadithi. Ile kitu alikuwa na waaga kikatimia. Sikia sasa shauri yangu. Matendo ya Mitume 22 mstari wa 16 inasema hivi. Matendo ya Mitume 22 mstari wa 16. Tunaenda kufunga. Paulo anashuhudu. Yani anashuhudia. 16. Inasema hivi. Basi sasa unakawia nini? Ndugu zangu pale kwenye huko unanisikia kwenye huko. Unakawilia nini? Unakawia nini? Simama ubatizwe, usafishe dhambi zako, ukiitia jina la Bwana. Utaitia jina la Yesu Kristo ni wakati unasafisha dhambi zako. Wewe hauyasafisha dhambi zako, utaita je jina la Bwana? Oh Yesu, oh Kristo, oh Masia. Na wakati hauyasafishwa dhambi, ulisafishwa dhambi, ulisafishwa kisha kusafishwa kuko kutakasika. Ulitakasika je? Uko unasikia? Kitabu kinakwambia hapa 16 kinasema hivi kama vile shauri. Basi sasa unakawia nini? Kisha kusikia hii mahubiri unakawia nini? Simama ubatizwe, usafishe dhambi zako, ukiitia jina la Bwana. Maana yake au yasafishwa. Wakorinto wa kwanza sura 6:11. Kusafishwa ni je? Wakorinto wa kwanza sura 6. Kuendea waamuzi wapotevu njo kichwa cha neno. Kama muko napotea ni sababu muliendea watu wenye kupotea. Wale nilisema mu Yeremia 23 kuanza mstari 21 hadi 23. Njo wale muko naendea, wanaitwa waamuzi wapotevu. Kuendea waamuzi wapotevu utapotea. Sikia 11 inasema hivi. 6:11 inasema hivi. Na wengine kwenu mulikuwa hivi. Haiko tu mweye, na wengine kule kwenu mulikuwa hivi. Hivi maneno tunatoka kusema
mu Matendo ya Mitume 26 na 16, na hii tunasema muhimu mahubiri yote ndio wanahakikisha wanasema hivi, na wengine kwenu mulikuwa hivi lakini mulioshwa. Balikuwa vile lakini balioshwa. Wewe angalia huko mwenye kuoshwa. Kwa mahubiri yote tunasema lakini mulioshwa, lakini mulitakaswa. Eske huko mwenye kutakasika? Lakini mulihesabiwa kuwa na haki katika jina la Bwana Yesu na katika roho ya Mungu wetu. Eske ulihesabiwa kuwa haki? Ulihesabiwa kuwa na haki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na katika roho ya Mungu wetu? Wewe ulihesabiwa haki. Ukisimamishiwa tunaweza kusema huyu ni mwenye haki. Na kwa kuwa ukuwe mwenye haki ni paka kama ulioshwa na ukasafishwa. Ulioshwa ukasafishika na ukatakasika, ndio tutakuhesabia kama uko mwenye haki. Uko mwenye haki katika jina la Yesu Kristo na muroho wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe uko mwenye haki? Wewe una mwenye haki? Unaitwa Mkristo je? Unaitwa Mkristo je? Malizia na kitabu kia Wakorinto wa kwanza, Petro wa kwanza nilikiaidia. Mambo hii ya inaharibisha watu wengi. Mambo hii ya Yohane ya Noa. Première Pierre 3:21. Simama pale na umalize kitabu. Première Pierre, Petro wa kwanza sura 3 mstari 21 inasema hivi. Kichwa kia neno: mutende mema hata mnapoteswa. Si tutaendelea tu kuteswa, kweli tunateswa, tunatukanwa namna yote sababu ya Ukristo wetu tu. Tutaendelea tu. Hatuwezi kuacha Kristo. Mfano wa maneno haya ni ubatizo unaowaokoa nyinyi sasa. Uko nasikia ile kitabu kinasema hivi. Mfano wa maneno hii, mfano wa maneno haya ni ubatizo unaowaokoa nyinyi sasa. Hii maneno yote namiambia hapa. Hii maneno yote namiambia. Njo ubatizo wenye unaokoa watu sasa. Sio ule wa Musa au ule wa Yohane. Mfano wa maneno haya. Mulugha ya Kimombo banaweza kusema ke, unaona, banaweza kushanje. Mulugha ya Kimombo banaweza kusema kama ni mfano wa maji haya. Twende muile namna. Kama bo banatafuta kuendea kule. Haina mubaya. Munisikie tu vile nitasema. Kama bo banasema cette eau était une figure du baptême. C'est quelle eau? Twende. Kama bo banaenda mulugha ya Kimombo banasema cette eau était une figure du baptême. Ni maji kani? Sababu ikikuwa ile ya Noa, siku mvua ilipika, Boba alikuwa protege musafina, mai haikuingiaka ndani. Na mwa kama mnasema mai ni paka iguse mtu, maana yake haina ubatizo ule unawaokoa nyinyi siku hii. Muko nje. Ubatizo ule unaowaokoa nyinyi siku hizi ni ule wenye maji isikuguse kumwili. Sababu kitabu kinasema hivi. Taenda mu Francais, taenda na Mswahili. Mfano wa maneno haya ni ubatizo unaowaokoa nyinyi sasa, si kuondosha uchafu wa mwili, lakini ni jibu la dhamiri safi mbele ya Mungu kwa njia ya ufufuko wa Yesu Kristo. Uko nasikia ule ubatizo? Ubatizo huyu ni ubatizo kupitia njia ya ufufuko wa Yesu Kristo. Uko unatupatia dhamiri safi. Sio ubatizo tena ule wa kumwanga maji pa mwili sasa kutosha uchafu wa mwili. Uko unasikia? Njoo maji ile yenyewe iko naongelewa hapa. Sio maji ya ikuguse pa mwili, hapana. Mfrançais banasema hivi. Mfrançais banasema hivi. Cette eau. Twende mwalimu. Mkifaransa banasema hivi. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et que maintenant vous sauve. Et que maintenant vous sauve.
vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Sio kama mwa mnasikia ile Kifaransa au hapana. Maneno iko wazi. Maneno iko wazi. Haiko ya kudanganya tena nayo watu. Maneno haya ni ubatizo unaookoa nini sasa. Hii maneno ninawaambia hapa ni ubatizo niko nafanya. Haiko ule wa kwenda kubeba kutupa watu mu piscine, kutupa watu mu fleuve, kutupa watu sijui wapi na kubaambia sema unakuwa Mkristo. Hapana. Ubatizo si tuko tunatumikisha ni ubatizo wa dhamiri safi. Na ubatizo wa dhamiri safi sio kugusa maji, sababu wale watu walikuwaka na Noa musafina hawakugusaka maji. Na kama bakugusaka maji, Kifaransa kinatuambia cette eau est une figure. Ndio Kifaransa. Cette eau est une figure du baptême. Ya maji ile ya Yohane yenye haikubagusaka. Ndio ile iko naitwa ndio ile yenye iko inaitwa l'engagement d'une bonne conscience. Unasikia? Qui n'est pas la purification des souillures, mais c'est l'engagement. Banduku yangu, munafundisha watu siku mingi ubatizo wa bongo. Leo nasema pana. Napita kwenye YouTube, napita kwenye Facebook, munanifuata kwenye radio za MTV, nipate kuonesha watu wa dunia yote hii mko munanifuata kwenye internet kama ubatizo sio ule banatupaka watu kumai. Ile ni bitu ya bongo ambao inakuya na bapasteri na baprofeti wasipokuwa na roho wa Mungu na ambao hawakufunuliwa. Kwa sababu mimi mahubiri yangu yote ninatumikisha revelation de Jésus-Christ, yani ufunuo wa Yesu Kristo. Ni ufunuo kutoka kwa Yesu Kristo yeye pekee. Mungu abariki Israeli, Mungu abariki watu wote walionifuata, watu wote wenye kuwa kila kontina, watu wote wenye kuwa kila pahali ulimwengu kote. Huyu alikuwa ni mhubiri wenu. Mungu awabariki tena. Amen.